Tabok sini Ratanpur sub zonal ni officer Maharashtra ni Achaimang sal no paleni ongoi tongo tabok jotobo phailajak office ni borok tabo ekটু pore Maharashtra Bid Bikram Manikya ni Achaima sal palelainai ebong palan khlainainai abo tabok borok ready khai tongo ke sini chairman saheb phayoko oboni bagai borona naisinglajak ready khlailai tongo norong naitongi Diprasa News 24 channel no বাদে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি হক চাটি মোসেনাই যিনি অনারেবল চেয়ারম্যান যে ডিসি রতনপুর tabok sini Ratanpur ni bisini angoi block president Subin Tirko phai sapaika ebong sini zonal chairman Sati Mochungkha